नमस्कार, हांव वैष्णव पेडणेकर। आयज हांव श्रीस्थळ ती इंडस्ट्रियल स्टेट जे आसा थंयसर उबो आसा। आयज जे इंडस्ट्रियल स्टेट असतात ते जॉब क्रिएट करपाक असतात, बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटी क्रिएट करपाक असतात, किंवा जे लोकल बिझनेसीस आहात सायडीच्यान तांकां ऑपॉर्च्युनिटी दिवपाक असतात। पण आयज काणकोणची इंडस्ट्रीची परिस्थिती पळयली ती कितलीशीं वर्सां जाली बंदूच आसा। आयज सरकार म्हणटा सबका साथ सबका विकास। जेन्ना तुमगेलो ऑलरेडी विकास जाल्लो आसा तेच तुम्ही सारखे करून भुरग्यांक जॉब दिवपाक कित्याक शकनात? आयज काणकोणचे भुरगे शिकिल्ले आसात, डिग्री घेवन आसात आनी घराकडे बेकार आसात। बेकार पडून ते डिप्रेशनान वतात, वायट व्यसनां करपाक लागतात आनी ते आपले लायफ स्पॉयल करून घेतात। आनी हेजो जबाबदार कोण? आयज जेन्ना सरकार किंवा आमदार केन्ना आपल्या घरान वता इलेक्शनाच्या वेळार व्हडली व्हडली फोटो आश्वासनां दिता, आमी तुमकां जॉब दितले, आमी तुमकां बिझनसा खातीर सपोर्ट करतले। आयज हो जॉब आनी बिझनस सपोर्ट खंय गेलो? आयज काणकोणच्या भुरग्यांक आनी काणकोणच्या लोकांक आनी काणकोणकाराक खंय तरी दिसता ग्रांटेड गेलो जायत वयता। आयज गव्हर्मेंट जे भुरगे आसा गव्हर्मेंट जॉबाक अप्लाय करतात थंयसर तेंचो एक मेन्यू कार्ड रेडी आसता, 25 लाख, 10 लाख, 15 लाख। आयज जे भुरगे गरीब जे लोक आसात, जे भुरग्याचे आवय बापायन तांकां त्रास काडून तांकां शिकयलो आसतात, एक स्वप्न पयलें आसता की आपलो भुरगो एक बरो कामाक लागतलो, जॉबाक लायतलो आनी आपली लायफ सेटल करतलो। आयज ह्या आवय बापायचे आनी भुरग्याचे कितें? आयज आमदार आनी हो सरकार इतलो कितें म्हणपाचें तांकां इरिस्पॉन्सिबल जाला न्ही। तांकां फक्त आपल्या स्वताचे विकास दिसता। आयज खरें म्हणल्यार इंडस्ट्री जर ओपन आसताली जाल्यार कितलेशे भुरग्यांक आमच्या काणकोणच्या हांगा जॉब मेळटा आशिल्ले। जे एंटरप्रिन्युअर जावपाक सोदतात ते एंटरप्रिन्युअर जाता आशिल्ले, किंवा जे बिझनेसीस आहात हांगा काणकोणाक तांकां एक सपोर्ट मेळटा आशिल्लो। पण आयज कितें? बंद सगळें। आयज काणकोणचो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन तसोच गोवा प्रदेश युथ काँग्रेसीचो स्टेट वायस प्रेसिडेंट म्हणून हांव सरकाराक विचारपाक सोदतां, तशेंच सांगपाक सोदतां, तुमी एक कितले दीस म्हणल्यार बंद आसतली ही फॅक्टरी, केन्ना म्हणल्यार चालूच करपाक शकतात तुमी, आनी कशा पद्दतीन तुमी चालू करतले हें आमकां तुमी उत्तर दिवचें। तरी जायना आमी तुमकां 27 जेन्ना इलेक्शन आसतलें तेन्ना आमी सारकें दाखयतले। देव बरें करूं।